माउन्टेन पिपुल एडप्टिङ टु चेन्ज नामक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारबाट नेपालमा सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलन 4 दिनसम्म चल्नेछ। आइतबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेलले पानसमा दीप प्रज्वलन गर्दै सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर सुधार्न थालिएका प्रयासहरू सान्दर्भिक रहेको र यसले हिमालय क्षेत्रको बारेमा विश्वभर सन्देश पुर्याउन सक्ने बताउनुभयो। This year's conference is an extremely important topic for us in the Hindu Kush Himalayan region. Adaptation to change, particularly the challenges arising from the climate change, extremely critical for the mountain people. Therefore, this conference is both timely and exciting as it is bringing together experts, policymakers, politicians, practitioners, journalists, and young professionals, not only from the Hindu Kush Himalayan countries, but also from many other countries in the world, to discuss the climate change adaptation issues in the mountains. विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि समुदायलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना लापा मार्फत काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। हिन्दुकुश पर्वतीय क्षेत्रका मानिसहरू बढी मात्रामा जलवायु परिवर्तनको मारमा परिरहेको भए पनि त्यसका बारेमा सबैतिर चासो र छलफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। Mountains not only offer ecological goods and services to mountain communities, but also offer to the millions of inhabitants downstream. However, mountains also suffer the most from climate change, conflict, poverty, overexploitation of resources, and loss of biodiversity. Converting such challenges into opportunity is the role that policymakers, experts, and intellectuals like you can play. इसिमोडका कार्यक्रम निर्देशक एकलव्य शर्माले पानीको मुख्य स्रोत हिमालय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। This conference, we would like to draw the attention of global community on the issues of sustainable mountain development and adaptation to change. It is evident that the Hindu Kush Himalayan region, which was very nicely elaborated by Dr. David Malden, is a treasure house of natural endowment and cultural heritage. The Hindu Kush Himalayan region expands over 4.3 million square kilometer area and is shared by 8 countries. And the region is also called as Water Towers of Asia. About 18% is covered by snow. Over 60,000 kilometers square is under glaciers. Already mentioned by Dr. Malden, 600,000 cubic kilometer of ice reserve that can irrigate Asia for 3 years and South Asia for 5 to 6 years. That is 10th November, there will be Science Day for the conference. In addition to discussing existing scientific knowledge and hardcore climate science, day after tomorrow, that is 11th November, there will be a policy day. Here, the conference will explore the challenges of connecting national adaptation programs with the local priorities and global agenda. Finally, the 12th November will be the practice day, during which the conference will focus on the challenges for and lessons from the actions on the ground. At the end, we will again get the our high-level leaders to reflect on the conference recommendations. उद्घाटन सत्रपछि आइतबारै पर्वतीय क्षेत्रमा उपलब्ध अनुकूलन सम्बन्धी ज्ञानलाई एक अर्कासम्म फैलाउने र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्च स्तरको नीति निर्माताहरू सम्मिलित छलफल भयो। विज्ञानका खोज तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका तथ्य र स्थानीय स्तरमा भएका प्रयोगहरूलाई नीतिगत तहले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। अब बन्ने नीतिले हिमाली क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा अनि उनीहरूसँग भएका ज्ञान र सिपहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइयो। हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान समस्यासँग जुझ्नका लागि विभिन्न निकायबीच सहयोगको आदान प्रदान गरिनु आवश्यक रहेको कुरा छलफलमा उठ्यो। यी प्रयासलाई सार्थक पार्न नीतिगत समन्वयको खाँचो औल्याइयो।